اتنی بڑی دنیا میں ایک بگ سٹی لاہور ایک بڑا شہر ہے، اس میں ایک فیملی جو بے یار و مددگار یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ۔ آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا۔ ناظرین، اس وقت میں ایک پل کے نیچے ایک بے یار و مددگار ایک فیملی کے پاس موجود ہوں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ارد گرد جو بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں یہاں سے گزرتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک فیملی رہتی ہے کہ انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، یہاں پر برتن، رضائی، تکیاں، اپنے بال بچے ان کے پاس موجود ہیں۔ یہاں پر ہمیں آپ لوگوں سے التجا ہے کہ یہ پروگرام دیکھ کے آپ لوگ یا ان کے لیے کوئی خیمے کا انتظام کریں۔ اگر ہم نے ان کو کہیں پر سرکاری جگہ پر یا کہیں پر اللہ کے بہت زیادہ جگہ ایسے کہ ہم ان کو ایک چھوٹا سا خیمہ لگا کے دیں اور ساتھ میں ہم ان کے لیے چارپائی اور کولر اور برتن جو ضروریات کی چیزیں ہیں، کم از کم 40-50 ہزار روپے اس کے اوپر خرچہ آتا ہے۔ یا تو آپ لوگ آئیں میرے ساتھ، ان تک لے کر آتا ہوں، یا اگر آپ لوگ مجھے بھیجنا چاہتے کہ بھئی آپ ان کو یہ لگوا کے دیں اور ہمیں ایک چھوٹی سی ویڈیو سینڈ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ یہ ہماری ڈونیشن ان تک پہنچا دیے۔ تو اتنی سردی اور سردی کی رات میں یہ لوگ یہاں پر بے یار و مددگار پڑے ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، اور آپ پل کے نیچے یہاں اس فٹ پاتھ پہ رات گزار رہے ہیں، دن گزار رہے ہیں، تو ڈر نہیں لگ رہے ہیں؟ لگتا ہے ڈر تو، ادھر بچے بھی لے جاتے ہیں کسی ٹائم آندے ہیں۔ اچھا، یہ چھوٹا بچہ ہے سامنے، اچھا، یہ بھی ٹھاندے ہیں۔ نہیں آپ پورا رات جاگتے ہیں؟ بس کسی ٹائم سو جاتے ہیں، کسی ٹائم جاگتے بھی ہیں ادھر۔ اچھا، ہاں، تو رات کو آپ ان کا چوکیداری کرتے ہیں اور دن کو کیا کام کرتے ہیں؟ دن کو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، یہ بچہ ہے اچھا، بس اس کو ہی کھڑاتے ہیں ساری دیہڑی۔ یہ کیونکہ میری گھر والی مزدور ہے عورت، یہ بچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ متھا یہ ٹر نہیں سکتا۔ آپ رہائشی کہاں کے ہیں؟ آرف والے سے عارف والے کے۔ آپ کے بھائی ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، باپ ہیں؟ نہیں کچھ رشتہ دار ہیں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ عارف والے سے یہاں کیوں آئے ہیں اپنے فیملی کے ادھر ساتھ؟ کام نہیں ہے کوئی بھی ایسا، کس حوالے سے؟ کام نہیں ہے کوئی۔ اچھا، تو آپ مجھے آئے کہ یہاں پر آپ کے آئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ ادھر ہو گیا کوئی 20 دن۔ 20 دن؟ ہاں جی۔ اچھا، جب بارش ہوتے ہیں یا زیادہ ٹھنڈ ہوتے ہیں تو آپ اس کے نیچے وہ یہیں سوتے رہتے ہیں؟ ہاں، یہیں سوتے ہیں۔ کھانا پینا کیسے کرتے ہیں؟ بس کوئی 10-20 دے جاتا، کوئی 100 دے جاتا ہے، کھا پی لینے، کچھ بچوں کی دوائیاں لے آنے۔ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ہی جو برتن رضائی وغیرہ لے کے آئے ہیں، تو مطلب یہاں پر آپ لوگ ہنڈی پکاتے ہیں وغیرہ؟ نہیں، کچھ بھی نہیں پکاتے، اچھا، برتن نہیں ہے، ایک بس پتیلی ہے، چائے پکاتے ہیں۔ اچھا، چائے پکاتے ہیں۔ ہاں بس۔ تو گزرنے والے میں سے کوئی آپ لوگوں کو تنگ تو نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، تنگ تو نہیں کرتا، لیکن کسی ٹائم کوئی بندہ آتا ہے تو بچوں کو ہی کرتا ہے بس۔ مطلب آپ کے ساتھ ڈر یہ ہے کہ میں کوئی میرے بچے کو اٹھا کے نہ لے جائے؟ ہاں جی، یہ ڈر ہے۔ آپ پورا رات ان کی چوکیداری ہاں کرتے جی۔ ہیں اور پھر دن کو آپ سوتے ہیں؟ ہاں جی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اس پاکستان میں اتنی تیز ترین دور میں آپ بنا گھر بنا کام زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں آپ کو کام نہیں مل رہا ہے؟ نہیں نا، کام نہیں نا مل رہا، کوئی جگہ نہیں ہے ایسی، کوئی جگہ ہوئے کدھر بیٹھنے کی، کوئی مہینہ دو بچے اپنے بٹھا لوں پھر تو میں کام کر سکتا، لیکن یہ چھوٹا بچہ ہے پیا، ان بخار چڑھیا پیا رات دا۔ بہن، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اس بچے کی جو پاؤں ہے اس کو اتنا زخم ہے، تو آپ لوگ ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی نہیں بھائی، اگے کرتے رہے نے، ہوں نہیں، ہوں لاتے نہیں، صحیح ہو جاتی، اگے نا بہتر ہو جاتی ہے، اگے نا بڑا فرق پہ جاتا۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ پوری رات آپ لوگ اس طرح مطلب یہاں پر ہی زندگی گزارتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں
ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਗਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ तो आप लोगों को कोई घर किराए पर नहीं मिलते हैं? ਬਈ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਹੀ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਭੁੱਖੇ ਪਾ। आज आप लोगों ने किसी ने आपको पैसे दिए हैं? आज आप लोगों ने कोई रोटी छोटी कुछ खाए हैं? कोई नहीं हाले नहीं कोई कुछ भी नहीं खाए हैं? नहीं। अच्छा, तो आप लोग इसी तरह इसी फुटपाथ पे जिंदगी गुजारोगे? ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮਗਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वैसे आपको डर नहीं लगता है कि आप एक औरत हो के यहाँ पर सोती हैं, तो कुछ डर लगते हैं आप लोगों को? नहीं भाई कोई नहीं, अल्लाह का डर हैगा, बंदे का डर कोई नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने जो कपड़े हैं, बच्चों के जो कपड़े हैं और जो बड़ा पेशाब होते हैं, छोटा पेशाब होते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? पेशाब के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? 12 कले, हाँ? 12 कले। और ये जो आपके बच्चे हैं और मतलब छोटे बच्चे हैं ना, पानी तो आपके पास कोई वसाइल है नहीं, तो यहाँ पर पानी का क्या क्या करते हैं? पानी भाई लाया होंगे, भर तो पानी लाया होंगे, उन्हें पेशाब बात बच्चों ने धो लेंदे ने। और आप लोग ये जो कपड़े हैं उसका क्या करते हैं आप? कपड़े धोती हैं? कोई नहीं इतने धोंदे को नहीं, अगर मकान ले रखे कितना टाइम हुआ है कि कपड़े पहने हुए आप लोगों ने बदली नहीं किए हैं? 4-5 दिन हो गए पाया ना। तो ये तो एक जरासीम भी फैलते हैं इनसे, मतलब गंद भी होते हैं। तो बहना ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी गुर्बतें ज़िंदगी जो है गुर्बत के सहारे गुजरती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सफाई का ख्याल करें ताकि आपके बच्चे बीमार हो। देखो इस बच्चे को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या करें? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲਾ ਤੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਦੀ ਕੋਈ ਸੇਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਰੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਦਾ कोई ਅਸੀਂ आसरा बना लिया। अच्छा, आपके लिए अगर आप लोगों के लिए कोई मतलब खेमा वगैरह लगाए, टेंट वगैरह लगाए, वही कहना चाहती है? क्या करें आपके लिए? आप ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲਾ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਲੂਟ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ आसरा कोई ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆਦਾ। ये जो आपने ये प्लेटें वगैरह रखे हुए हैं गन में पड़े, इसी में आप लोग सालन वगैरह खाते हैं कि नहीं? इसको साफ़ करते हैं? ये साफ करी दिया ने, ये तो हुण सुहा ना कालियां होईयां पईयां ने। अच्छा, अगर आपको मकान के बजाय हम कोई खेमे का इंतज़ाम करें, टेंट का इंतज़ाम करें, इससे तो बेहतर है ना कि उसमें आप लोग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल भाई, उनको कोई शाय को नहीं है कि दिल बड़ा करता है लवन, तो फिर बंदा को कोई शाय हो तो बंदा लैंदा ही सोहना लगता है। अगर आपके लिए कोई खेमे का इंतज़ाम करें, आप उसमें रह के उन लोगों को दुआ तो देंगे ना? हाँ जी बिल्कुल, बड़ी दुआ जिस अल्लाह मियाँ उन्होंने घना ही देवे कि सानू देसी, अल्लाह मियाँ उन्होंने बेहतर ही देवे, इस नाल भी दस्तान अल्लाह मियाँ उन्होंने ज़्यादा देवे कि साडे उन्हें इमदाद करे। अच्छा नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहन एक भाई अपने बच्चों समेत यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये जो भाई है काम काज करने वाला है, लेकिन इस वक्त इनके साथ तंगी ये है कि इनके पास पैसे नहीं हैं, इनके पास मोबाइल नहीं है, इनके पास आईडी कार्ड नहीं है, इनके पास ऐसे कोई वसाइल नहीं है कि हम आप लोगों को कहें कि इनकी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है घर और या एक टेंट या एक खेमा हमने इनको बनवा के देने हैं, और साथ में हम इनके लिए उसमें डिस्पोजेबल जो वाशरूम है उनका इंतज़ाम करें, साथ में हम इनके लिए कूलर, जो बर्तन हैं पानी की हैं, जो कपड़े हैं, हम इन चीज़ों का इनके लिए प्रोवाइड करें। रास्ते से गुज़र रहा था, इनको देखा, इस फैमिली को देखा, बहुत अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी दुनिया में एक बिग सिटी लाहौर एक बड़ा शहर है, इसमें एक फैमिली जो बेयार और मददगार यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारा फरीज़ा है कि हम इनका साथ दें, इनका पूछें और आप तक इस कैमरे पे स्क्रीन पे लेकर आएँ। आप लोगों ने आना है, मैंने एक हाथ पकड़ के आप लोगों के इन तक लेकर आ सकता हूँ। अगर आप लोगों ने ये कहना है कि नहीं भाई ये पैसे लें और इनके लिए कुछ ना कुछ करें, आपके 10 रुपये 100 रुपये से इनकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहले हमने इनके लिए खेमा या घर का इंतज़ाम करना है, उसके बाद इस भाई के लिए कारोबार का इंतज़ाम करें। तब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।